Bonjour et soyez les bienvenus dans une nouvelle leçon, page 73. Je m'entraîne. Dans chaque phrase proposée, le verbe dire renvoie à l'un des verbes suivants. Menacer, reconnaître, crier, protester, admettre. À toi de retrouver son équivalent. يعني في كل جملة من هذه الجمل المقترحة الفعل يقول يعود على الأفعال الأخرى اللي هي هذه. هنا رايحين نشوفوا حسب المعنى تاع الجملة. menacer هددا، reconnaître اعترف، crier صرخ، protester يعني صرح ولا احتج، وadmettre يعني comment dirais-je اعترف. دونك شوفوا باش نعرفوا نحطوا الفعل المناسب الصحيح لازم نفهموا المعنى اللي جاء بين قوسين. Non, ce n'est pas moi, dit l'accusé. دونك هنا في هادو الافعال كامل رايحين نلقاو دي، ولكن كلمة دي رايحين نعوضوها بوحدة من هادو حسب المقولة اللي تكون بين قوسين. هنا non, ce n'est pas moi, dit l'accusé. non لست أنا. هنا جاءت على معنى بمعنى احتج المتهم. هنا حطوا proteste. Donc on نقولوا non, ce n'est pas moi, proteste l'accusé. Deuxième phrase, ma mère nous dit mais acceptez que les autres ne pensent pas comme vous. هنا قالت الأم يجب تقبل أن الآخرين لا يفكرون مثلكم. هنا الأم راهي جاءت على وزن crier، صرخت. Ma mère crie mais acceptez que les autres ne pensent pas comme vous. Troisième phrase, le professeur dit il se pourrait que je me suis trompé. قال المعلم ربما أكون قد أخطأت. donc هنايا اعترف. admet يعني اعترف المعلم بأنه من الممكن أنه قد أخطأ. déguerpissez immédiatement ou j'appelle la police, dit la jeune femme. قالت لهم يا بعدوا الآن ولا نعيط la police. هنا صافي راهي تهدد. On dit menace. Menace la jeune femme. هددت المرأة الشابة. Dernière phrase. Oui, vous avez raison, dit le policier. نعم عندكم الحق قال الشرطي. Donc هنا reconnaît يعني اعترف. Deuxième activité, pour chacune des phrases suivantes, je choisis le verbe de parole qui convient. هنا رايحة نختار لكل جملة نختار الفعل المناسب. عندنا مجموعة اقتراحات نخير الفعل المناسب. Alors الجملة الأولى le ministre nie ينفي souhaite يتمنى annonce صرح ولا أعلن. هنا نقولوا صرح هي لي صحيحة. الوزير صرح بأن اليوم العالمي للعيش بسلام معا سيكون ولا سيحتفل به في 16 ماي من كل سنة. الجملة الثانية le commissaire de police ordonne, murmure, avoue que l'on retrouve immédiatement la personne qui a proféré des paroles racistes. يعني ضابط الشرطة ordonne أمر ولا murmure يعني همس ولا avoue اعترف. donc هنا نقولوا ordonne ضابط الشرطي أمر بإيجاد بسرعة الشخص الذي تفوه بكلمات عنصرية ولا حرض على العنصرية. c'est le professeur promet, conseille, marmonne à ses élèves de s'accepter malgré leurs différences. يعني الأستاذ وعد ولا نصح ولا تحدث بصوت منخفض لتلاميذه بأن يتقبلوا الآخرين رغم اختلافاتهم. هنا نقولوا le professeur conseille نصح
طلبته بتقبل الآخرين. Le jeune homme, plein de remords, reconnaît, grogne, hurle devant le tribunal qu'il a eu tort d'insulter un touriste africain. يعني الشاب هنا الشاب يعترف أمام المحكمة بأنه قد أساء عندما شتم السائح الإفريقي. دونك هنا نقولوا reconnaît يعني اعترف. غروني هذا يعني يصرخ بصوت مرتفع، وهنا يغل كيف. dernière phrase Nadia murmure crie à vous يعني همست أو صرخت أو اعترفت dans l'oreille. alors هنا كي نلقاو dans l'oreille دايما نختاروا murmure يعني وشوشت أو تكلمت بصوت منخفض أو همست إلى آخره. de son ami في أذن صديقتها je n'aime pas les personnes racistes لا أحب الأشخاص يعني المنحازين. troisième je construis des phrases personnelles en utilisant les verbes de parole suivants déclarer, demander, murmurer, proposer, promettre. يعني أكون جمل شخصية باستعمال أفعال البارول تاع الكلام الآتية déclarer صرح demander سأل murmurer قلنا دايما يعني همس proposer اقترح promettre يعني وعد. شوفوا لي فراز مع بعض. بون انا عطيت لكم بعض الجمل هنايا هامليك. بون عندنا ما مير مون بير déclarer هذه الجملة الأولى déclarer nous visiterons votre grand-père prochainement. الأب يصرح سنزور جدكم قريبا. deuxième phrase je viendrai te voir ce week-end promis-elle à son ami. promis وعدت. سآتي لزيارتك في نهاية الأسبوع وعدت صديقتها. Le professeur demande à ses élèves pourquoi vous n'avez pas réalisé votre projet. Pourquoi vous n'avez pas réalisé votre projet. Alors عندنا هنا le verbe demander. طلب الأستاذ من تلاميذ سأل الأستاذ تلاميذه لماذا لم تنجزوا مشروعكم. La maman murmure à l'oreille de son enfant. هنا le verbe murmurer. همست الأم في أذن ابنها. Ne crie pas si fort, ton père est malade. لا تصرخ بقوة أباك مريض. Échangeons nos photos d'excursion. propose مهدي à son ami. يعني لنتبادل صور الرحلة. اقترح مهدي على صديقه. نشوفوا التمرين الأخير mon avis en quelques lignes يعني رأيي في بضعة أسطر. السؤال يقول après la lecture du texte le racisme expliqué à ma fille chacun de tes camarades donne son avis concernant ce sentiment négatif. Tu prends part à ce dialogue pour convaincre tes amis de l'importance d'accepter et de respecter les autres. يعني بعد قراءة النص le racisme يعني التفرقة العنصرية مشروحة إلى ابنتي. كل واحد من الزملاء يعطي رأيه فيما يخص هذا الشعور السلبي وأنت بدورك ستتحاور معهم ولتقنع أصدقائك بأهمية تقبل الآخرين واحترامهم. كيف أتيتر ديكزومبل حطيت لكم هنا بعض الجمل. هنا j'ai pris part à un dialogue pour convaincre mes amis d'accepter les autres. Voilà mon avis. هذا هو رأيي. Il est très important d'accepter les autres et de les respecter. Nous naissons tous libres et égaux. Donc, aucune race n'est supérieure de l'autre. Enrichissons-nous des différences des autres
et aimons-nous les uns les autres. هادو حطيناهم هنا entre guillemets puisque c'est des paroles. يعني le discours direct هنا. الكلام الذي قلته لأصدقائي لأقنعهم بتقبل الآخر. Merci de m'avoir écouté. À la prochaine.